Sane mangkin galah suksarahang titiang. Ring ratu ide dewa gede. Catre durusang sapunapi titiang nyantos dumun iki. Ring semeton sami mangde degdag dumun iriki. Antosang mogi-mogi nenten suwe. Dados mangkin icenin dumun sapunapi pemargin ring sejroning ngewacen persasti kadipuniki. Ngalah aturan durusang. Pidaging titiang matur dumun lumanti ring perjuru perkangge riki ring pure ring tangkas inggih titiang taler mamitang lugre dumun ring plungu perande minakadi plungu landem pare resi sadake sareng sami titiang ngelungsur lugre inggih duaning sekadi nunyan kenikayang titiang sampun banget pisan-pisan punika ngawinang nyicat manah titiang wianten nyicat manah titiange awanan sapunika durung kadi asapunika inggih kuantan duaning wenten pengarse mangde titiang mepengiring inggih titiang jaga mepengiring sekewanten sesida-sidayan inggih kasapunapi je kesidanantuk. Nah duaning sampun kesuksare sekadi mangkin. Nah wanan menawi genahe puniki jaga lungsur titiang dumun mangde sampun titiang tulah titiang jaga ngorinin melinggih ide mejane puniki jaga tunas bakte meriki asiki pelinggihane durusang ging sirang sarang lontare. Nah sapunika dumun tuyukan dumun akidek payan inggih. Inggih duaning sampun sane mangkin nampak puniki puniki menawi titiang ngeton nembe pisan-pisan daler sekadi mangkin minab puniki jaga parah titiang kalih dumun puniki sane nderwe karyane semeton saking bali arkeologi puniki konten sampun metemaga-temagan mebesi-besian puniki wenang karyane puniki jaga aturin titiang saking balai arkeologi menawi yang patut jaga kebersihin dumun hingga yang pekayunan yang sampun membersihin iriki menawi te kesidan asapunapi jaga untuk memausin sambil mersihang punike titiang jaga ngedeng puniki asiki taler jaga mausin lontare. Duaneng mangde yang sampun puniki jaga jantosang nanang reris sapunapi kelugre sapunika inge yang wanta kelugre sapunika puniki jaga lunas tulungan ring semeton saking balai arkeologi jaga saking BPJP inge sap doen kan Pak inge jaga mas dikayang dumun. Nah wanta sampun sapunika menawi puniki lontare dumun jaga pausen puniki wenten jaga mastika raris jaga nyutsut menawi ke punapi ke makte alat pembersih makte bawa kalau tidak kalau boleh bawa pakai autosol bisa yang kenten oh kenten nggih nggih saya bawakan nggih kene nake Pak Wayan dulang dumun aturin beriki mangde anu dulang dumun nanggen tatakan sareng lap ten wanda anu kain becek nih nggih sane putih sane
Inggih duaning sampun sami nyukuh puniki wenten jaga punapi wastane jaga mersihin dumun titiang puniki sareng kalih jaga memaos lontar duwene dumun. Aturang titiang wenten puniki lontar ketiga inggih panjangipun sane pinih panjang puniki menawi kirang langkung 14 senti panjangne. Inggih sane kaping kalih puniki menawi panjangipun sekitar 13 senti. Sane kaping 3 kirang ring 13 senti kuantan lintang ring selai senti. Sapunika kawentenan lontar duweni ketiga makin jaga pausen titiang dumun sane pinih panjang. Nggih, nunas lugre di tiang ring Belanda pelungu dalam tentang lugre di tiang resi sarang sami. Gimana artinya makin macet, kenten, nggih. Iti kamimitan tan kena papanjingan papejahan. Inggih puniki mungguing piteket kawitan sani nenten keni pepanjingan minekadi papejahan dados tegasipun nenten keni pejah panjing. Sareng sane saking Majapahit. Sareng puniki sareng-sareng ring sang sapesire sane nyarengin saking Majapahit. Apa nieu hanuteng gegaduhan? Duaning indike punika sampun anut pisan ring pidabdab gegaduhan. Kamimitan betare mahu Prabu Sakti. Wantah punika maulang kemimitan dan ini punika sani metengeran sang Prabu Sakti. Ne katindih raras Maharatu Tama. Wantah punika sane kepengendikayang nganutin pemargin sang Prabu sane mau tama. Nah hane caritanya inggih punika wenten ketatuhanipun I Ratu Akase. Siki I Ratu Akase. Yeke nesuke ring Pratima. Punika wantah sane ngawinang ledang ring Pratima. Tumurun ring Pujara Kanda. Arares ketedunan punika keungguhan ring Pujara Kanda. Sire Wang Bang Sidi Mantra. Pingajang ring ide sang Wang Bang Sidi Mantra. Sire Sangkul Putih. Kaping kalih ring Sangkul Putih. Wite Dharma. Kaping 3 ring Wite Dharma. Ike ne mawo pangeran Uretama kegaduh maring Pratima. Inggih punika sani ngewawe kesujatian sani sampun kesungkemin ring Pratima. Sire Pangeran Tangkas. Sani metengeran tansios sire Pangeran Tangkas. Andarmaken putrane
di sameton. Sane ngaweduang punika uga saking dia, saking semeton. Si pangeran panelahir muah. Metaler mepesengan pangeran Ike ne mawe pangeran uretama kegaduh maring pratima. inggih punika wantah sane ngamong tengeran pangeran sane kegaduh puniki sane ring pratima Sahe raja busana. taler meruntutan untuk raja busana pengangge. Wawanen ditiang iwang antuk iwau. Sahe raja purana. Nah, kewalinin nenten je raja busana patute raja purana. Ne kapiagem Nggih. ne patuh maring desa-desa. Sane ke sungkemin patah punika ring wewidangan desa-desa. Ne katinih maring krama ratu. Sane ke picelekang antuk ide sang ngamong kawibawan. Sami katindihan antuk manire. Nah punika samian wantah ke pengendikayang antuk ide. Ne maring pratima ne kesungsung. Sane wentene kesungsung ring pratima. Ne katindih kegaduh maring krama ratu. Sane ke luwedang punika sane kesungkemin ring sang ngamong keraton. Pangeling raras maharatu utama. Taler punika pinake pengeling-eling indike ngelaksanayang kawibawan. Manindihin kemulan. Wantak nenten jaga purun lempas ring kasujatian kamimitan. Sire pangeran tangkas. Tan sios wantak ide pangeran tangkas. Sagenah-genahe ring desane pada nyiwi. Ring dijeje wiyak dimegenah. Ring desa-desa saningken je punika samian patut nyungsung. Ring Bali Agung. Taler ngamong Bali Agung. Angas tuti ring kahyangan. Taler patut jaga ngastiti ring kayangan-kayangan. Manindihin kemulan. Wantah jaga ngerajagang daging kemimitan. Si pangeran amawe kawongan. Dani si pangeran tangkas puniki taler sampun ngamel kawongan terah. Apang makramo sahuni. Semangdeni ngemargiang taler pidadap kadi sani sampun-sampun. Sapertataning gegaduhan. Sapunapi je sane munggo kering lekite ring kegaduhan. Apang menganggo kawijilan. Nah taler mangde nganggen pisan-pisan indek punapi luwire sane ketami. Makram ratu sahuni nguni. Taler bidab-dabe ngerajegang kawibawan saking rien. Pangeran tangkas. Wantah ide pangeran tangkas. Hatie harye kanuruhan. Nggih wawanen gatie harye kanuruhan. Wantah saking pemargin ide siraria kanuruhan. Ne mungwing gegaduhan. Punika saniki nucap sejeroning purane Huning ring kapurwan. duanu
mangda uning ring kemimitan sanirien makrama tatindih gumanti pemargine wantah dados tetindih mangungkap sumpane ring uni mangungkap sumpane ring uni taler kepatutan jaga nyih nayang kewentenane sanirien-rien katindih hantuk para ratune saking Majapahit wanta saking pituduh para ratu Sang Prabu ring Majapahit kehangke ne katama antuk Ratu Prabu Sakti sani kepikukuhin antuk ide Sang Prabu Sakti sing nganggisi tate gegaduhan sang sapesire ugi semeton sani ngamel indik gegaduhan sahanane pada mawe agama ratu sekancan punika sani taler ngerajegang pidabdab kawibawan ring dina sanes cara kaliwon sasih kapat ridat kale raine sanis cara keliwon sasih kapat rah 3 tenggak pitu rah 3 tenggak pitu amarna pada ratu punika wantah jaga memarnayang sesamene pinake agung ne maring Bali sane wenten ring Bali sami tatindih raras Majapahit samian punika rumasat pikukuh sane mikukuhin pidabdabe indike sekadi ring Majapahit kape pigung sia tali yan wilang punika watare sili limang sepe asage taler limang sepe nanggu asage ne mawe tatindih punika sane ngerajegang pituduh sami kawesian Ratu Kautaman taler punika kesinanggah meperagayan wisya antuk ide Sang Prabu sane mautama sadereh Arya Wangbang sane kawijilang sane kewetuang antuk ide Sirarya Wangbang ne saking Majapahit sane wad saking Majapahit para manyungsung ide maha dalem samian pengerauke punika wantah nyungsung wantah ngat pada ring ide pelungguh dalam apan santanan dalem doaning ide gumanti terhing dalam apang mekrama kawesian nah dua punika ngawanang pengiringi mangde kinucap makrama kawesian Kautaman nanging sane mautama pada ratu ne mawe bumi yan saikang ring para agungi sane sami-sami ngamel jagat ne maring utama punika sane dahat mautama pangandikan batarane atate ratu sapunika pangandikan ide betara semangdene ngerajegang tate kawibawan ne maring tate prabune utama
Sane wenten ring sesane minekadi pidabdab Sang Prabu Mautama. Bisekane kawanon. Taler mungguing gelar patengeran idane punika sane sampun keloktah. Katindih sapan ratune magenah ring gel-gel. Nah puniki kemargian sepangandikan ide Sang Prabu sane melinggih ring gel-gel. Apang mangrawusin kegaduhan. Semangdene punika taler memawusin kegaduhan. Pan alinggih mamukti sapaturun uli di Majapahit. Duaning kesidan wiyakti melingge nganutang pengerauke turune saking Majapahit. Amukti ring kawesian. Nah, amung puniki ke Rajegang pinake kawesian. Sami katindihang ke Bali. Samian punika ke pengendikayang tedun ke Bali. Ne mawe tate kawongan. Sane banget ngerajegang indik kamanusan. Amawe Ratu Sude Mege Ratu Sakti. Nah taler punika saking pituduh ide Sang Prabu Sakti. Arya mangiring tate maring tate husana. Taler para Arya sane ngiring ngerajegang indike sane rien-rien. Sakande mawe pangandikane maring taturunan. Nah, taler punika mangde ngoptakang seluwiring sani wenten ring lekite. Gegaduhan saking Majapahit. Gegaduhane sani kebakti saking Majapahit. Pada suka turun ke Bali. Nawanan sami raris kayun ledang tedun ke Bali. Makin lembaran nomor 3. Amawe perepatih. Taler keiring anduk parepatih. Ene mungguh ring Pratima. Sani keungguhang ring piagam. Amawe Pangeran Tangkas. Taler kesarengang ide Pangeran Tangkas. Santanan para utama. Wantah terah puniki dakat mau utama. Ne maring kepurwan. Sane mula saking nguni-nguni. Apang mekrame Ratu Kawesian. Taler semangdene ngemargiang punika paindikan keagungan kawesian. Perutama. Nanging sane mau utama. Manglike sepe mawe kawongan. Taler semangdene nyelir punika jaga ngamong inde ke panyadman. Pada hasung dewa hasung. Samian mangde suice ide sesunan mangde suice. Ratu asung. Sang Prabu taler suice. Suka pada hadum Pratima ring gegaduhan. Semangdene mersidayang wiyakti adung manut sekadi mungguh ring gegaduhan. Sing anggisi pada Sing anggisi pada kasare watenan. Sang sapesire ugi sane ngamel gegaduhan punika mangde kelinggane nanduk ide Sang Hyang Saraswati. Pangandike saking Gunung Agung. Wenten taler puniki pewisik pangandike saking Gunung Agung. Pasamuhan pada ratu. Sejeroning parembugan puniki penangkilan para agung.
ne maring huni sane rien-rien apang pada apang pada manindih mangko para harya semangdene taler ngerajegang sekadi mangkin mungguing para arya punika pangandikane saking Majapahit manut sekadi pangandika saking Majapahit tumurun samangkana nah sapunika petedunane apang mangelingang gamane utama taler semangdene ngelingang minekadi ngemargiang pidabdab agamani sane mautama pangarawos batara utama taler bebawasan pengendika sane mautama apang mekrama hida ratu semangdene nganutang ring para ratu tingkah ning gegaduhan nah sane mungguh ring kegaduhan maring pujara kanda punika sane keungguhan ring kegaduhan mewasta pujara kanda tate rawuh saking dina wantah indike punika rawuh saking dina gegaduhan tate utama punika gegaduhan indik tate titi sane dahat becek apang nampe pangandikan ide ratu semangdene nampanin pisan pengendikan ide Sang Prabu maring bumine mawerat ring jagate sane kewawe antuk ide iratu sakti akase jumeneng ring bali raja ide ide ratu akase sane ngewawe ring jagat Bali loke kaloke kejaya taler jagat sane sampun kelumrah kinucap jaya sawengku sajaga ditaya sane ngawengku sane ngawanang kelanduhan jagat pada salibar punika samian sampun koptah apan santanan maharatu utama doaning keputra keware kesentane antuk para ratu sane dahat mautama saharyane manggisi kaprabon ring Bali sapunike pidabdab para arya sane ngiring ngamelang jagat ring Bali ike nekahotama punika sane keutamayang pisan ike mawe kawesian inggih punika rares ngemargiang pidabdab kawesian krama ratu utama taler ke pemargin ide Sang Meraga Agung Mautama suke samati taler purun jaga mentindih antuk urip ring anggawe gegaduhan taler indike jaga ngamong gegaduhan sahananing gegaduhan saluiring gegaduhan punika saking Majapahit sane kebakte saking Majapahit ereh maring nguni-nguni pada nindihin kawangsan doaning saking rining arin wantah nentenan ngelempasang mula tindih pisan-pisan ring pawetuan kawangsan mangarurah ne kagisi taturunan Sang Amawangrat dados Sang Lurah ngamelang puniki sane kepaije antuk ide Sang Ngamong Jagat Amawaratu ne mapratima sane ngamong punika para agung mungguh ring pratima ring pratima atate pada mangarurah ring pratima punika sampun kebawasang samian pinake pangelurah
putusing pangarawos pada pangarurah. Pemutus bebaose taler patah puniki patah sami-sami angelurah. Patih hide dalam. Wantah kerajegang pina ke patih ide dalam. Hasanane Mangeran Tangkas. Hasanane. Asa punika sesanani sani kemargian ngantuk Pangeran Tangkas. Amangun Balai Agung ring kayangane ring desane. Taler ngewangunang Balai Agung ring kayangan sejeroning desa. Amuji ring kayangane samya apranamya sabakti. Taler ngaturang pengastudi ring kayangan-kayangan menjalaran antuk astiti bakti. Anggamel ring desa-desane. Punika kegamel sejeroning desa-desa. Ing kina-kina kisya sinungsung samya pareng sasanake. Nah ring desa-desa punika sarang sami wiyakti sepesemetonan dan ini taler sarang nyungsung. Ne mangkin apang manggisi tate kautaman. Nah wanan sekadi mangkin mangde ngerajegang taler ngamel paindikan sani kinucap mautama. Mangiring ide dalam saking Majapahit. Sejeroning pemargini ngiring ide pelungguh dalam sani wit wad saking Majapahit. Puniki lembar kepat. Ne mangkin apang pada manggisi keramane utama. Sekadi mangkin sarang sami semangdene ngemanggeha ngamel paindikan sesane sani mautama. Matunggalan pada kawongan. Awanan ugi mangde mesikian, mangde memberiuk sepanggul, sejeroning kewangsane patah. Tatindih samya utama. Duaning punika paindikane pituduhe sami-sami mautama. Ne manggisi keramane ambukti. Sane ngamel keramane punika wonten bukti. Ne katame, ne kahusane. Sane kewarisin ketami saking rining arien. Mahasing utama. Seluwiring sane mautama. Ne makrama baktine katindih. Sane mempemargi metindikin pekayunan subakti. Ring dalem maring uni-huni. Majang ring ide pelungguh dalam saking rining arien. Ye te marga katama. Inggih asa punika pemargine sane ketami sane kewarisin. Sang suwepati apang mekrama subakti apan tatindih ngerurah. Sang sapesira ugi sampun medruwe perati santane punika taler mangde subakti. Duaning sampun uyakti kepiti indikang pinaka anglurah. Apa mamundut ke Bali. Duaning sangkaning ide punika sane nyungsung sang Prabu ke Bali. Ne kagisi mungguing pertima. Punika kegamal kesuratang ring pertima. Sedaging Raja Purana. Sani kebaos punika sedaging Raja Puranane. Ide hamawa ide hamawa Huratu Sakti. Hingga ide punika sane ngamong wiyakti kawibawaan mawisese. Ne maring utama. Sane mepekayun mautama. Ring akase sunia. Wantah ring biomantarane sunia. Kegaduh maring krama.
Punika raris kepaice ring keramane. Sedaging gegaduhan pada mawa. Awanan sedaging gegaduhane punika sami-sami ngamong. Katama daging prasasti. Raris punika ketami kewarisin merupa kadi daging prasasti. Pada mangurah hakapar akasar. Pada mangurah akasir mati kentene. Pada mangurah hakase. Nah samian punika pinake angelurah akase. Manganggo maharatune katindih. Dalar ngamong punika ngerajegang paindikan pidadab keagungan sani ke pengendikayang. Sararas pada mangarurah reh utama. Patah punika rarase indike dados angelurah sane mautama. Pada tata ragane kahotaman. Tata didi tutur punika taler kemargiang sane mautama. Paican ide dalam ring Majapahit. Tan sios wanta penugrahan ide Sang Prabu ring Majapahit. Ne kapurwan. Asapunika kebaos sanirien Santana para hutama. ring peradi sentanane sane mautama. Apang pada nuhut satiti krama kautama. Semangdene sareng sami miturut punika sepemargine sane patut sane mautama. Sira Pangeran Tangkas awadwe. Nah sapunika dane Ki Pangeran Tangkas talar meduwe rencang Siu. akehne siu. Siu salibar. Nggih. Malih kahulane si Pangeran 700. Talar wenten kaulan Ki Pangeran punika 700. Kapigung siu 700. Yen pupulang punika makesami dados siu nanggu 700. Pasasawuruhani pasasawuruhe sa pasasawuruhaniwi si Pangeran. Nah sapunika sane keuningin sane nyungsung dane Pangeran Tangkas Kaulane si Pangeran Tangkas. wanta dan sios kaulan Ki Pangeran Tangkas Nahan kacaritania inggih asapunika kinucap sejeroning carita pada hanuting sira Pangeran. samian mebriuk wiyakti ngiring sepekayon dane Pangeran. Sami rep diem pada hangamong tate. Samian punika wiyakti nenten wenten purun biwal sami jaga nganutin sesana Ring Bali Agung nah sapunika kewentenane ring jagat Bali. sira Pangeran dan hipalipal dan hipalipal angat pada ring iratu akase di Bali. Inggih dane Pangeran Tangkas taler nenten wiyakti biwal angat pada ring ide Sang Prabu sanuju meneng ring Bali. Ndatana lupa hangayap ring Sang Amangkurat. Nenten pisan-pisanan purun jagat tempal ring ide Sang Among Jagat. Subiasa solahan ire. Nah sapunika ya sekirti pemargin dan ini Anggisi tate usanane maring uni ring Majapahit. ngamel seindikan tate titi usana sane sampun kemargiang ring Majapahit rien Tumurune ke Bali
kantos Wiyakti pidabdabe nyidayang dedun ke Bali. Angiring ide Ratu Sakti. Wanta ngiring ide Sang Prabu Sakti. Kasungane agama maring gegaduhan. Awanan wentan paice punika sesana gegaduhan. Krama utama ring prasasti ring pujara kande. Punika sane keutamayang pisan-pisan sane kinucap sejeroning pujara kande. Wus kapiagem Sampun punika kesungkep loke kaloke jana. daler sampun kelumrah ring jagate. Kahangge krama utama. Wanta kerajegang pinake sesana dahat mautama. Sampun munggah ring prasasti. Sampun punika keungguhan ring persasti. Pada kagisi ring desa-desane. Punika kegamel ring desa-desane suang. Kapi Majapahit. Nah saking Majapahit. Iki lembaran kaping 5. Turun ke Bali pada Hamawa Perupatih. Dadune ke Bali taler punika mesarengan ring Parepatih. Wus pada mungguh ring agama. Sampun punika kinucap taler ring indik agama. Anganggo kramane kautaman. Indike punika nganggen pidabdab sesana mautama. Sama tetes ring prasasti. Sampun pari tetes pretiaksa ring indik prasasti. Reh sama kautaman. Duaning sampun merasa ring sepatah kautamane. Paripurna sadesa desane katama. Awanan deg-deg landoh punika sejeroning desa-desa sane kegamal. Sira pangeran Dane pangeran biakte kahang biakte kahang keinanugrahan kaula. nah awanan sinah rare sekadi de pacang Wiyakti kician punika bala panjak. Denira Ratu Mahu Prabu Sakti akasa di Bali. Antuk ide Sang Prabu Sakti sane ngewawa ring jagat Bali. Wus kehangke kueh nia petang tali. Sampun keungguhan kewilang punika katahe petang tali. Saga genyeng. Nah sapunika wewilangane. Pada puputing pangarawos. Sejeroning pemuput bebau siraris. Sarahi-sarahi. Asapunika soang-soang. Salurah-salurah. Minakadi sawewengkon anglurah. Pada mawa kawongan. Samian punika ngelingang sorohan. Samya pascat cinitra ring prasasti agamane kegama. Samian punika sampun puput kesuratang ring lekite gegamelane soang. Pada salibar-salibar. Nganutang punika sawewidangan-wewidangan. Anut ring desa-desane katindih. Nganutin pegenahan punika ring desa sane ke pituduhang. Mawa kawesiane kautaman. Ngemargiang indik kawesian sane mautama. Yogya hanandang lewih sayogya ring pujara kanda prasasti. Nah awanan patut pisan-pisan punika nganutin seluwiring kautaman sane kinucap sejeroning pujara kanda. Wus pada ketama kapi gamel. Sampun Wiyakti ke terima punika ke among.
saturunan saking Majapahit. Saluiring punika sane paicane saking Majapahit. Ike ring kepurwan. Nah sapunika kinucap saneriin. Tumurune ke Bali Indike tedun ke jagat Bali. pada hanggawa prasasti gegaduhan. Samian sampun punika ngamong prasasti minakadi kegaduhan. Panugrahan ide betara sakti ring Majapahit. Wantah panugrahan ide Sang Prabu sane mawisisa jumenek ring Majapahit. Sareng Batara Mahu Prabu Sakti ring Brambangan. Kesarengin anduk ide Sang Prabu Sakti sane jumenek ring Brambangan. Pada khasung prasasti ring agama. Daler sami ide mai cayang punika pengeling-eling prasasti sane medaging indik agama Sira Pangeran. indike dane Pangeran Tangkas